गुरुभ्यो नमः। सत्यर अनुसंधान तृतीय अध्याय को आपण मानक स्वागत। ये सत्यर अनुसंधान सत्संग को देखुथिबा समय रे दयाकरी प्रथम अध्याय रो देखंतु, जहाँ परिणाम प्रतिफल स्वरूप आपण ये गभीर ज्ञान को सहज भाव में बुझी पारिबे। गत अध्याय आम बुझीथिले जीव जीव माने शरीर मन स्तर जाए आम कथा होचे। जीव निजको सीमित मानि नहीं थिला, निजर आत्मतत्व को असीम सत्ता को भूली जाइथिला। संसार मायारे पड़ी भौतिक वस्तु पदार्थ रे सुख को खोजुथिला। धीरे धीरे से शरीर सत्संग करी किंबा सत्पुरुषंक संपर्क रे आसी स्वाध्याय करुथिला। स्वाध्याय रे आम बुझीथिले सर्वप्रथमे से निज शरीर को परखिथिला, पंचकोश को बुझीथिला, सप्त धातु रूपक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को बुझीथिला, मनर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था को बुझीथिला। धीरे धीरे साधना मार्ग को आचरण करी से साधक रूपक से शरीर समाधि अवस्था रे पहुँचीथिला। आजिर ए अध्याय आमे बुझिबा जेतले जने साधक समाधि अवस्था रे पहुँची जाती, समय आसीबो समाधि को भांगिया को पड़िबो। कहीं जेहेतु देह को धारणा करसंती, देहर किछि आवश्यक अच्छी खाद्य पेय मलमूत्र त्याग करिया को पड़े, भौतिक आवश्यकता को पूर्ति करिया पे छोट मोट काम किछि करिया को पड़े। तो समाधि को भांगिया को ही पड़िबो, ध्यान को भांगिया को ही पड़िबो। तो जेतले साधक समाधि को भांगी थांती, अंतर्मुखी अवस्था जेतले बहिर्मुखी ही थांती, माया तांको आउ थरे बांधी थाए। बुझी परसंत, मायार प्रकृति हैला जीव को बंधन रे पकेइबा, साधक को बंधन रे बांधिबा। आउ थरे जेतले साधक समाधि अवस्था बहिर्मुखी होकर भौतिक संसार रे जीवन यापन करुथांती, धीरे धीरे तांको आउ थरे माया बांधु थाए। आउ थरे तांको भितर लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, अहंभाव ये सब गुण आउ थरे जागृत होताए। धीरे धीरे से बहिर्मुखी ही मन आउ थरे चंचल होताए। ये प्रकृति मनर प्रकृति मनर स्वभाव कहि परिबा। तो एठी गोटे प्रश्न उठे, जदि समाधि अवस्था जाकर साधक आउ थे माया बांधी होसंती, ताहले कौन स्तर को गले कौन कले माया आमको आउ बांधबनी, माया रे आमे आउ बांधी हबानी? उत्तर स्वरूप बुझंतु, जेतले आपन के भितर ज्ञान स्पष्ट हो जिवो, मु देह नुहे मु देही, मु शरीर इंद्रिय मन नुहे मु आत्मा, मु आधार, ये ज्ञान आपण भीतर जिते स्पष्ट हम, जिते निष्ठावान होकर सत्य को आप बुझी पारे, चिन्ह पारे। संसार माया, संसार अनित्य, ये सत्य को जिते आप बुझी पारे, तेबे जाइकरी आपण शांति आनंद रे ए ब्रह्मलीला को उपभोग करें। देखंतु, साधक साधना मार्ग को आसीबा पूर्वरु से साधकर मन जेते माया बांधी छंदी थाए, से साधकर संस्कार जो स्थिति रे थाए, से संस्कार से मनर स्थिति परिवर्तन होगापाई समय लगी थाए। बुझीपारछंती, जेते शीघ्र जने शरीर साधना मार्ग को आसी थांती, सेते शीघ्र से मुक्त ही थांती। जेते अधिक समय तांको साधना मार्ग रे आसीबार लगी थाए, माने से शरीरर बयस जद्य 30-40 वर्ष किंबा 50 वर्ष ही थाए, तो से शरीर को टिके समय लगी थाए। कहीं संस्कार बनिया जमती समय लगी थाए, संस्कार मिटिया भी सेमती समय लगी थाए। आम अनेक थर ये चैनल रे चर्चा होइछे कथा, जागृत मन रे आमे जहाँ भी काम कार्य करुचे, जागृत अवस्था रे आमे जहाँ भी चिंता चिंतन करुचे, ये जागृत अवस्थारू आम चेतन मनरू आम संस्कार अवचेतन मन को, अवचेतन मनरू अचेतन मन को व्यापुची, अचेतन मन रे आम संस्कार निर्माण होची। तो जेमती जागृत अवस्था रे
आम चेतन अवस्था आम संस्कार निर्माण होता सेमती जागृत अवस्था बारंबार मिथ्यारू सत्य को चिन्ह प्रयास कर प्रतिफल स्वरूप सत्संग कर प्रतिफल स्वरूप साधनार प्रतिफल स्वरूप धीरे 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 संस्कार परिवर्तन होता है किंतु ये समय लगी था बुझीपारती तो एक से शरीरर केते दिन पर से माने से शरीर केते दिन भौतिक संसार रे रही केते दिन पर साधना मार्ग को आसी सेटा निर्धारित करिथाय से मनर मुक्त पाए द्वितीय है से शरीर भितर जदियो सेतिक निष्ठा अच्छी सेतिक मुमुक्षत्व अच्छी मुमुक्षत्व माने ब्रह्म जिज्ञासा मुमुक्षत्व माध्यम भी बहुत शीघ्र से सब कथा को बुझी पारि थांती विवेक होकर परखी पारि थांती माया बंधन मुक्त होई थांती तो कहबार तात्पर्य जेतले जने साधक समाधि अवस्थारू अंतर्मुखी अवस्थारू बहिर्मुखी संसार को आसी थांती तांको संस्कार अनुजाई से फिर आउ थे ये माया बंधन रे बांधी होई थांती। हाँ एमिति भी कहि परिबा जो शरीर अधिक दिन हेले साधना कले अधिक दिन हेले सत्संग कले अधिक दिन हेले सत्य को चिन्हिले सी आ अधिक बंधन रे पड़ी न थांती जेहेतु आंबे माने साधना मार्ग रे अच्छे तो एठी आम कथा कह जाउची समाधि मार्ग रे जेतले बहिर्मुखी हुंती आउ थरे आपन को ए माया बांधिबो आउ थरे लोभ मोह ईर्षा ममत्व अहंकार ये सब मन भितर जागृत होबो ताहाले एठी कोन करिबा बहुत सहज ताहले एठी आमे आउ थरे निष्ठावान होकरी सत्य को मन को दर्शेबा सत्य को चिन्हिया पे चेष्टा करिबा बुझीपारछन आउ थरे तर्जमा करिबा आउ थरे तर्जमा करिबा ए जो मु संसार को देखुची संसार विभिन्न गच्छ गुच्छ विभिन्न पशु पक्षी विभिन्न मनुष्य स्त्री पुरुष धनी गरीब ये सब भेद को देखिकी मु चंचल होउची अस्थिर होउची मो पाखे अधिक धन था कि मो पाखे अधिक बल था कि मो पाखे अधिक जश था कि मो पाखे भौतिक आवश्यक वस्तु पदार्थ सबू था कि यहपर आम कामना करुचे ये कामना कर मन में चंचलता अस्थिरता आसूची मो वृद्धाप्य हुअंतनी कि मो शरीर को रोग हुअंतानी कि ये शरीरर मृत्यु हुअंतानी कि यहपर कामना करुचे अपूर्णता भाव आम अजाणत चंचल अस्थिर होचे ताहले से मन रूपक दर्पण रे आम सत्य को आउ थे दर्शेबा आउ थे तर्जमा करवा ये जो संसार को देखुची अनेक वृक्ष लता पशु पक्षी अनेक मनुष्य अनेक शरीर रे ये जो संसार सजाई होकर अच्छी ये सब कौन ये सबर तत्व कौन आउ थे फिर तत्व आड़ को जावाक पड़े देखंतु नाम रूप गुण प्रजाति रे भेद अच्छी तत्व रे समानता अच्छी तत्व रे समानता अच्छी बुझीपारती तो तत्व आड़ को आउ थे जावाक पड़ी थाए केमती जावाक पड़ी थाए आम जदि संसार को देखा सबू माटी ही ना पृथ्वी तत्व ना ये शरीर कौन माटी माटीर शरीर माटी रे मिसिब माटी माध्यम रे ही निर्माण होइछि तो शरीर माटी ये शरीर जदि माटी मु जो धनी शरीर को देखुची जो ज्ञानी शरीर को देखुची से भी तो माटी ध्यान दे बुझंतु कन्फ्यूज हेबेनी ध्यान दे बुझंतु भाबी नियंतु जने शरीर अछंती से गोटे ऑफिस रो मैनेजर गोटे बड़ ऑफिसर से ऑफिस रे आउ जने व्यक्ति अछंती जे किसी ऑफिस रो पियन बुझीपारती सेठी तांकर जो डिजिग्नेशन को देखिले सेठी भेद अच्छी प्रभेद अच्छी किंतु से दुई जन व्यक्ति को जदि तत्व रे आमे परखिबा दुहे कौन मनीष दुहे मनीष से मैनेजर जिते रिटायर्ड हो जिवे से पियन व्यक्ति जिते रिटायर्ड हो जिवे दुहे समान बुझीपारती रिटायर्ड हवा कथा छाड़तु रिटायर्ड हवा पूर्व भी से जदि पद को न देखिए तत्व को देखिए तत्व रे दुहे मनीष ना बुझीपारती ठीक से ही न्याय रे विवेक होकर परखंतु ये जो संसार विभिन्न
ଆକାର, ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ପ୍ରଜାତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏସବୁର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏସବୁର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ, ମାଟି ହିଁ ଗୋଟେ ପଶୁ ବି ସେ ମାଟିରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ମାଟିରେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟରୁ ରସ, ରସରୁ ରକ୍ତ, ରକ୍ତରୁ ମାଂସ, ମାଂସରୁ ମେଧ, ମେଧରୁ ହାଡ଼, ହାଡ଼ରୁ ମଜ୍ଜ, ମଜ୍ଜରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଅଣ୍ଡାଣୁ, ଏସବୁ ହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ନିର୍ମାଣ। ତ ଯେତିକ ବି ଶରୀର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଶରୀର ସେଇ ମାଟି ହିଁ, ସେଇ ମାଟି। ତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଟିର ଆଧାର କିଏ? ସଂସାର ସବୁ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ମାଟି ମାନେ କ'ଣ? ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିବା, ଏ ମାଟିର ଆଧାର କିଏ? ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର କିଏ? ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମାଟିର ଆଧାର ପାଣି, ଜଳ। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ତାର ଆଧାର କିଏ? ଜଳ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ଆମେ ପାଇବା ଅଗ୍ନି। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିବା, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର କ'ଣ? ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ କାହାଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? ଆମେ ପାଇବା ବାୟୁ। ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପରଖିବା, ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର କିଏ? ଆକାଶ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆକାଶର ଆଧାର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଆଧାର କିଏ? ଆତ୍ମା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ନାମ, ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଗୁଣରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାରକୁ, ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ମନର ସ୍ତରରେ ଅନେକ ମାନି ନେଇଛେ। ବିଚାର ସ୍ତରରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲେଇଟେ ଅଛି। ସେ ବିଲେଇ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ସେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ, ବମ୍, ସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଲେଇଟା ସେ ଘରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ବିଲେଇ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବ କି, ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ପରଖିପାରିବ କି ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବନ୍ଧୁକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଛୁରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି? ବିଲେଇ କେବେ ବି ଏସବୁ କଥାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି, ବୁଝିପାରିବ କି? କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ। ବିଲେଇ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ସେ ଘରେ ବୁଲିବ, ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବ, ସେ ଘରେ ଏଥା ବୁଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖିବ। ସେ ବିଲେଇ ଭିତରେ ପଦ, ପଦବୀ, ଶସ୍ତ୍ର ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ପରଖି ପାରିବନି, ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବନି। ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବିଲେଇ ଯଦିଓ ପରଖୁନି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଯଦିଓ ଆମେ ପରଖୁଛେ, ତା କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସବୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହିତ କରୁଛେ। ଏହିପରିକା ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ସେହିପରିକା ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ବଡ଼, ସେ ସାନ, ଇଏ ଉଚ୍ଚ, ସେ ନୀଚ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବେ, ଆକୁ ଅନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୁଝିବେନି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ବି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ, ଯେଉଁ ପରିକା ବି ଏ ସମାଜକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛେ, ସେ ଖରାପ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ପ୍ରଜାତି ଆମକୁ ଆଉ ଡରେଇବେନି, ଆମକୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ କରିବେନି, ମନରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଜାଗୃତ ହେବନି। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବିଲେଇ ଭିତରେ ବିକାର ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିକାର ବୃତ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ ମନକୁ ସେହିପରିକା ସଂସ୍କାରିତ କରିଛେ, ମନର ସ୍ତରରେ ସେହିପରିକା ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଛେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେହିପରିକା ଆମେ ଦେଖୁଛେ।
ଆଉ ସେଠି ମନ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସଂସାରର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରଖିବ, ଆଉ ଥରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ। ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆତ୍ମାରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଏଠି ସେ ସାଧକ ମନରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଅବକାଶ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସାଧକ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛନ୍ତି। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ରହିପାରେ, ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ରହିପାରେ, ଡାଉଟ୍ ରହିପାରେ। ତ ସେ ସାଧକ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞ, ଜୀବାତ୍ମା ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପରମାତ୍ମା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜୀବାତ୍ମା ସୀମିତ, ପରମାତ୍ମା ଅସୀମ, ଏହିପରିକା ଆମେ ଅପପ୍ରଚାର ବି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଅପପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅପପ୍ରଚାରର ଜାଲରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା, ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ଭାବି ନେଇଛେ, ମାନି ନେଇଛେ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ବି ଉଠିପାରେ, ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା, ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଛୋଟ ସୀମିତ ରୂପରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରେ ଏ ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ଏ ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ସେ ଆତ୍ମା ଅଲଗା। ଏମିତି ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ଯଦି ପରଖିବା ଆମେ ପାଇବା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସତ୍ ମାନେ ସତ୍ୟ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ସେଇ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସତ୍ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ। ଶରୀର ଶୋଉଛି, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମନ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶୋଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ସତ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ ଚିତ୍, ଚିତ୍ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତ ସେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେତନା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ରକ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଧାର କରି ମନ ମନନ କରୁଛି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ତ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି, ଖୁସି ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯିବା, ମନ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଯିବା, ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆହା ହା ହା, ଏ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଭ ଆସିଥିବା ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, ସେ କ୍ଷଣିକ, ସେ କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ପାଇଁ ମନ ବିଚାରର ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦୃଶ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆପେଲ ଫଳିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଗ୍ଧ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ବିଚାରର ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ କିଏ? ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବାର ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ପରଖିପାରୁନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛେ, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛେ। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନ ମୌନ ହେଇଯାଉଛି, ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର କୌଣସି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ମନର କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ତ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଥିବା ସେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କହୁଛେ। ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କାହିଁକି କହୁଛେ? ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ମୋର ତୋର ଏ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ହରେଇବାର ଡର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛେ। ତ ଏ କଥା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ। ତ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା, ଯଦିଓ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ବାହାରେ ଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ମାନିଛେ, ଏ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାରର ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନିଛେ, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ସେ ବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ସିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଦୁଇଟା ନଥାଏ, ସତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଥାଏ, ସତ୍ୟ ଏକ। ସତ୍ୟ ଦୁଇଟା ନଥାଏ, ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଫେରେ ଦୁଇଟା ସତ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ, ମିଛ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁହେଁ ଏକ, ଦୁଇଟା ନୁହନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସାଧକ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଏକତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ହିଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ହିଁ ଧନୀ, ମୁଁ ହିଁ ଗରିବ, ମୁଁ ହିଁ ପାପୀ, ମୁଁ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ, ମୋ ଛଡ଼ା କିଞ୍ଚିତ ବି କିଛି ବି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସବୁକିଛି ମୁଁ ହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚୋର ବି ମୁଇଁ, ପୁଲିସ ବି ମୁଇଁ, ଧନ ବି ମୁଇଁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗୃତ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିକା ହିଁ ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ମୋ ବିନା ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ହିଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଏକତାକୁ ସାଧକ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକରି ପରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରିକା ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ତର୍ଜମା କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ, ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ଅଛି, ମୋ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ, ଖୋଜିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି, ମୁଁ ଡରୁଛି କାଳେ ମୋର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ, ବାପା ମା, ପତି ପତ୍ନୀ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କ କାଳେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ମୁଁ ଡରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଡରୁଛି କାଳେ ଏ ଦେହକୁ ରୋଗ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଡରୁଛି କାଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଭୟର କାରଣ ଏଇଟା, ଦୁଃଖର କାରଣ ଏଇଟା। ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ସରିଗଲେ, ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ପଇସା ସରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନରେ ଡରୁଛି, ଅବିଦ୍ୟାରେ ଡରୁଛି, ଦେହ ଭାବରେ ଡରୁଛି, ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବିବାରୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଡରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତତ୍ତ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ବୁଝିବା, ନିଜର ସତ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନିଜର ସତ୍ ପାଖରେ, ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଇଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମନକୁ ଆସୁଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏ ଡର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏ ଭୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଡର ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଡର ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକରି ଡରୁଛି? କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଡରୁଛି? ମନର ସ୍ତରରେ, ମନର ସ୍ତରରେ। ସେଠି ଫେରେ ସାଧକ ମନକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମନକୁ ଯଦି ମୁଁ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମନର ସ୍ତରରେ ଯଦି ଡରୁଛି, ଏ ଡର
दिनर प्रत्येक मुहूर्त रहुछि कि भाबि नियंतु गोटे दिन रे 24 घंटा अछि 24 घंटा प्रति मुहूर्त रहुछि कि आपण देखिबे प्रति मुहूर्त आपण डरू नथिबे जेते बड़ आघात लागिथिबा व्यक्ति होंतु ना कहीं किछि समय डर भय रहिले किछि समय तांको मन शांत हो जाउथाय स्थिर हो जाउथाय खुशी आनंद आड़ को जाउथाय एटा मनर प्रकृति प्रकृतिर स्वभाव बुझी पारछंती तो जदि मनर स्तर रे केतले डरुची केतले शांत होउची ताले ये सब मनर ठकामी ये सब मनर माया बुझी पारछंती तो मन रूपक दर्पण रे जितले धीरे धीरे अंतर्यात्रा करी तत्व को चिन्हिया पई चेष्टा करिवे ये डर वृत्ति को कोठी देखुची मन रे देखुची किए देखुची मु देखुची मु मो डर को देखि पारुची कि देखिबा माने चर्मचक्षुरे नुह अंतर्चक्षुरे अनुभव माध्यम मु डरुची मु जदि डरुची मु डर को देखि पारुची कि अनुभव करि पारुची कि निश्चय अनुभव करि पारुची मु रागीची मु क्रोध को धारणा करिची मु जदि क्रोध को धारणा करि रागीची मु रागिथिबा से अवस्था को मु परखि पारुची कि देखि पारुची कि अनुभव करि पारुची कि हाँ तो मु अनुभव करि पारुची मु 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 बहुत व्याग्र स्थिति रे अछि माने बहुत दुखी अच्छी मो दुख को मु देखि पारुची कि अनुभव करि पारुची कि हाँ निश्चय मो दुख को देखि पारुची अंतर्चक्षुरे मन माध्यम रे मनन करि पारुची मु ताको अनुभव करि पारुची जदि अनुभव करि पारुची जदि देखि पारुची अंतर्चक्षुरे मु अनुभव माध्यम रे जदि परखि पारुची ताहाले निश्चय मो ठारो दुख अलगा अछि ताहाले निश्चय मो ठारो ए जो क्रोध ए जो मोह लोभ ये सब मनर विचार मो ठारो निश्चय अलगा अछि भिन्न अछि मु आधार जेतले ए तत्व आड़ को परखि परखि कि साधक जिबे गभीर यात्रा करिवे अंतर यात्रा करिवे निजर तत्व रे पहुँचबे फेर आउ थरे से बुझी पारबे ना मु दुखी नाही मु सुखी नाही मु यथा अछि मु जेमति थली सेमति अछि किंतु मो ऊपर मो आधार रे मनर स्तर रे विचार माध्यम रे विकार वृत्ति किंबा शांत वृत्ति सृष्टि होउची तो सुख दुख मनर स्तर रे अछि लाभ हानि मनर स्तर रे अछि पाइबा हरेबार डर मनर स्तर रे अछि किंतु मु मन नुहे मु मनर आधार मु मनर साक्षी मु मनर द्रष्टा एही परिका जतरे साधक धीरे धीरे अंतर्यात्रा करिवे से आउ थरे तत्व पाखरे पहुँचे आउ थरे सत्य को चिन्ह पारे सत्यर अनुसंधान करें शांत रही पारे स्थिर रही पारे तो प्रश्न उठे एमिति केते दिन करवा जे पर्यंत मनरे स्पष्टता आसेनी जे पर्यंत माया खेल को आप स्पष्ट बुझी पारे ना बुझिला परे ए सब जिनस को करिया को पड़बनी बुझी पारे चिन्ह पारे एमती बुझंतु रास्तार आम चली चली जाऊचे भल जिनिस भी देखुचे नाल नर्दमा भी देखुचे रास्तार चलुवा समय जदि आप मंदिर को देखिले आखि को ठंडा लगुच कि आखि को नरम आराम लगुच कि लगुनि मंदिर एक दृश्य जदि रास्तार चलिक जाऊँ समय रोड साइड किसी मलमूत्र को देखिले किसी नाल नर्दमा को देखिले आखि पड़ुछि कि आखि पड़ुनी मलमूत्र नाल नर्दमा भी एक दृश्य ही आखि जेमती अच्छी सेमती अच्छी नर्दमा एक दृश्य मंदिर भी एक दृश्य आखि सब दृश्य ठीक सेमती जिते विवेक को जागृत कर निजर तत्व को चिन्ह जीवे निजर सत्य पाखे पहुँची जीवे आउ आपन को माया बांधबनी ए माया छंदीबनी तो से स्तर में पहुँचापी किछि दिन साधक को साधना करिया को पड़ी थाए बुझीपारछंती आशा करछि ए गभीर कथा को आपण बुझी पारुथिबे मनर स्तर में मनन करि पारुथिबे तो वेदांत रूपक उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवद गीता रूपक ये अमूल्य शास्त्र को ये अमूल्य पराविद्या रूपक ज्ञान को आम समस्त अणदेखा करी आज केवल भौतिक ज्ञान को आम अध्ययन करी अजाणतरे मायारे बांधी छंदी हिंकरी अच्छे अजाणतरे अशांतिग्रस्त होचे बुझीपारछंती तो ये कथार गभीरता को जदि बुझीपारछंती आपको सब आचरण करंतु उपनिषद पढ़ंतु निजर तत्व को चिन्हिया पे प्रयास करंतु आजिर चर्चा को आम ये विराम देवा आगामी चतुर्थ अध्याय
ଆହୁରି ଗଭୀର କଥାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକିରି ବୁଝିବା, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳକୁ ଶିଖିବା, ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ସହିତ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା, ଚରିତାର୍ଥ କରିବା। आगामी अध्याय जाए आपको विदाय नौची। ओम शांतिर्भवतु। यह विश्व 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। परंतु यह सब केवल एक माया है।